एक मुर्दा शख्स को भी सर्टिफिकेट दे दिया गया, उसे वैक्सीन लग भी गई, उसको मरे हुए 1 महीना भी हो गया है। और ऐसे बहुत सारे अफराद हैं जो कि जिंदा हैं, जाते हैं, वैक्सीन लगवाते भी नहीं है, डेटा एंट्री करवाते हैं, उनका CNIC ले लिया जाता है, उन्हें सर्टिफिकेट फराहम कर दिया जाता है। प्रोग्राम टारगेट के होस्ट शेरी हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से उनसे भी बात कर लेते हैं। शेरी, सबसे पहले तो ये इतना बड़ा स्कैंडल है, आप एक जानिब ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर आ गई, वैक्सीन लगाएं, अब तो जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको भी इजाजत दी जा रही है, बच्चों तक की बात पहुंच रही है कि उनको भी वैक्सीन लग जाएगी, लेकिन जो पहले से सिस्टम कायम किया गया अगर वो ही ठीक नहीं हो, ये हुआ कैसे, पकड़ा कैसे है? अच्छा शादी, जैसे हम सबको पता है कि जी 14 महीने से ये एक वबा ऐसी है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। वहीं पाकिस्तान की हम बात करें, जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ तब से हम देख रहे हैं कि हर जगह हर सेक्टर में करप्शन है। कहीं ऑक्सीमीटर के नाम पे करप्शन होती है तो कहीं पुलिस या ACDC साहिबान की शिकायत आती है। अब हुकूमत कह रही है वैक्सीन लगवाएं और कराची का सबसे बड़ा सेंटर, मेगा सेंटर, एक्सपो सेंटर, हमारे इन्फॉर्मर के थ्रू हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि यहाँ पर इस तरह का एक अमल जारी है कि जी आप आए भी नहीं, कुछ भी नहीं है, अपना CNIC दें और 2000 रुपए, महज 2000 रुपए पे आपको ओरिजिनल नादरा का सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जब ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई तो हमने अपने 2 नुमाइंदों की वैक्सीन उनसे करवाई और उसने हमें सर्टिफिकेट ला दिया। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर सिंध गवर्नमेंट है, वो ये भी कह सकती थी कि नहीं जी इनको तो वैक्सीन लगी हुई है, हाँ, और इनका मेडिकल कराएं, और यहाँ मेडिकल में शहद शराब बन जाता है। इस वजह से हमने एक ऐसे साहब को लिया जिनकी मई में 8 मई 2021 में उनका इंतकाल हुआ था। उनका हमने जो CNIC था, हमने जब उसका डाला तो हमारे पास उनका वैक्सीनेशन कोड आ गया। जब हमने कोड दिया तो उनको भी उन्होंने वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जारी किया। उसके बाद हमने नादरा से सर्टिफिकेट को लिया और कल हमने एक्सपो के सिस्टम पे, क्योंकि इनके पास एक सिस्टम होता है कि एग्जिट भी कर सकते हैं और इसको हटा भी सकते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो हमने कल सुबह कैमरों के सामने इनके सिस्टम पे खुलवाया और वो इनके सामने आया कि जी इन लोगों को वैक्सीन हो गई। यानी आपने एज एन एविडेंस उनके कैमरा के ऊपर पूरा जो डाटा एंट्री की गई थी वो निकलवाई, अपने पास उसकी फुटेज बनाई, ताकि अगर ये कल को डिलीट भी करते हैं तो यू हैव एन एविडेंस कि ये काम हुआ था यहाँ पर। बिल्कुल। और उसके बाद उनके जो वहां पे एक साहब थे, उनका ये कहना था कि जी हमारे पास भी ऐसी शिकायत आ रही है। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये कि जब आपके पास ये कितनी बड़ी शिकायत आ रही थी तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे? आप उसको ट्रैप करने में लगे हुए थे? अच्छा, एक्सपो में हर जगह कैमरास लगे हुए हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब बात यह कि जो लड़का हमने पकड़ा वो वहां पे डाटा एंट्री करता था, उसको ये बताना कि जी वहां पे जितने भी लोग हैं ये काम कर रहे होते हैं, डाटा एंट्री कर रहे होते हैं। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि 15,000 रुपए में एक फ्रीलांस आपने रख के क्या उसको ये अथॉरिटी दे दी कि वो ये फैसला करेगा? अच्छा ठीक है, इसी पर मजीद भी बात करते हैं। इसी हल्के के MNA आलमगीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज न्यूज के लिए। इंतहाई अफसोसनाक बात है, ये कैसे हो जाता है? फिर बाद में कहा जाता है कि हमारे पास खबरें आ रही थी, हम इस पर काम कर रहे थे। एक्सपो सेंटर 24 घंटे चलता है, रात के 2 बजे भी लाएं, अगर वहां जाएं तो 200 लोगों की लाइनें लगी होती हैं, और अगर किसी को भी 2-2 हजार रुपए दे के अपनी वैक्सीन करा सकते हैं, ये तो एक अलमिया जन्म ले रहा है। पहले तो मैं जो टीम टारगेट है इनके खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस अंदाज में ये पब्लिक रिलेटेड इश्यूज को उजागर करते और जहाँ इंतजामिया की बद इंतजामी होती, करप्शन होती, ना एहली होती, उनको एक्सपोज करते। और ये बहुत जरूरी रहता, स्पेशली जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है, वो चाहे सिंध गवर्नमेंट में हो या वफाकी सतह पे हो या किसी भी सूबे में हो, ये पब्लिक की पकड़ में नहीं आते, ये किसी और पकड़ में नहीं आते, और आप जैसे प्रोग्राम्स के जरिए इनको एक्सपोज किया जाता। और मैं मेरे अभी आपके जरिए की ये बात इल्म में आई, इंशाल्लाह मैं NCOC जो ये प्लेटफॉर्म है वहां भी लिखूंगा इस इशू पर, और नेशनल असेंबली में भी आवाज उठाऊंगा। ठीक है आलमगीर, एक और चीज आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि सिर्फ एक्सपो सेंटर नहीं, शहरी के पास ऐसे बहुत से हलके हैं, बहुत सी जगह हैं जहां पर इसी तरह की शिकायत हुई है, लेकिन शहरी ने पहले ये कोशिश की जो सबसे एक मेगा वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर ये सूरत हाल देखी जाए कि वहां पर क्या सूरत हाल है। मैं इसमें फिर से वाजे करूं कि मैं टीम टारगेट का बाजू बनूंगा इस मामले को उजागर करने में, और उन ऐवानों में लेके जाऊंगा जहां से ये कंट्रोल होते हैं। यहाँ सिंध गवर्नमेंट का चूंकि सूबाई हेल्थ सेक्टर सूबे के पास है, वो चाहे पंजाब में सिंध में, तो सूबाई गवर्नमेंट की इंतजामिया यहाँ पर वो भी मॉनिटर करते हैं, और पीछे NCOC के तहत ये सारी चीजें मंगाई जाती और पूरे मुल्क में आगे दिया जाता और वो मॉनिटर कर रहे होते इसको। तो मैं फिर से कहूँ
کہ جن ایوانوں تک میری رسائی ہے وہاں میں آپ کی آواز بنوں گا. ٹھیک ہے، لیکن یہ بتا دیجیے عالمگیر صاحب کہ اب تو جو ہو گیا اس کا کیا کریں گے؟ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کی جعلی ویکسینیشن ہو چکی ہے ان اے وے کہ وہ فیک ویکسینیشن سرٹیفکیٹ حاصل کر کے جا چکے ہیں. ان لوگوں کو کرونا ہو جاتا ہے، وہ لوگ دوسروں کو منتقل کر جاتے ہیں. اگر یہ سارا وائرس تو مطلب یہ تو ان کو کیسے چیک اینڈ بیلنس کریں گے؟ ٹھیک ہے، شہری نے ایک بیڑا اٹھایا، اس کی ذمہ داری لی، لیکن یہ ذمہ داری تو حکومت کی ہے. سندھ حکومت ہو، پنجاب حکومت ہو، فیڈرل گورنمنٹ ہو، ذمہ داری تو ان کی ہے. نشاندہی انہوں نے کر لیا، یہ ایک فارچونیٹ بات ہے. ایک تو چیز یہ کہ ڈیٹا موجود ہے نادر کے پاس، اس ڈیٹا کے ذریعے ویریفائی ہو سکتا ہے کون زندہ ہے کون مردہ ہے. اور یہ کیوں نہیں اس سے سنک کیا گیا؟ اگر کیا گیا تو یہ بد انتظامی ہے کہ اس کے باوجود یہ حرکتیں کی جا رہی. تو یہ ٹریس آؤٹ ہو سکتا ہے، اور جو اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف پہلے تو انویسٹیگیشن ہو اور ان کے خلاف کارروائی اور مثال بنایا جائے. ایک دو کو مثال بنائیں گے تو یہ چیزیں اپنے آپ روک تھام ہوگی اس پر. جی ٹھیک، شہری آپ چونکہ عالمگیر صاحب ہیں موجود، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو خود کیا لگتا ہے کہ یہ کیا صرف ایک انسان کی غلطی سے ایسا ہو جاتا ہے؟ میگا سینٹر ہے، آپ بھی سوال کر سکتے ہیں عالمگیر صاحب سے کہ اتنا ہیوج سینٹر، وہاں پہ کئی لوگ انوالوڈ ہوں گے تو یہ کام ہو رہا ہوگا نا. ڈیفینیٹلی دیکھیں کئی لوگ یہ سندھ گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی نااہلی کہوں گا کہ اگر وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہمیں نہیں پتا تھا کہ ڈیٹا انٹری کرنے والا یا یہ ایک کمپیوٹر آپریٹر یہ اس کا کام ہے، تو کیا آپ نے اتنا بڑا سینٹر جو اس وقت میں پوری دنیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ایک سمپل اس لڑکے پہ چھوڑ دیا اور اس کو مدر پدر آزاد چھوڑ دیا کہ بیٹا جاؤ جو کرنا ہے کرو، جس طرح کی انٹری کرنی ہو. اس کے پاس ہمارے پاس اس کی ریکارڈنگ موجود ہے کہ ہم نے اس سے کہا کہ ہمیں 20 سے 50 لوگوں کا بنوا رہا تو کہہ رہا ہاں لے آؤ. تو پتہ نہیں کتنے لوگ تو یہ بنوا کے جا چکے ہیں کیونکہ چیک اینڈ بیلنس موجود ہی نہیں ہے تو کوئی ڈر اور خوف بھی نہیں ہے. تو اگر آپ عالمگیر صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہیں کہ کیسے ہو جاتا ہے ہمارے اداروں کے اندر؟ نہیں بالکل، دیکھیں عالمگیر کے ساتھ کام بھی کرتے رہے اور اس میں سوال دائر ہے ان سے کیا. یہ تو ابھی سندھ گورنمنٹ سے ہمارا ایک اہم سوال بنتا ہے کہ انہوں نے اب تک، کیونکہ یہ صبح 5 ساڑھے 5 بجے میں ان کو بتا کر آ گیا تھا لیکن نہ کسی نے رابطہ کیا. مجھے نہیں پتا کہ جو تھانے میں ہم وہ لڑکے چھوڑ کے آئے تھے تو کیا ان سے بھی کوئی بات چیت ہوئی. تو یہ سوال تو بھی سندھ گورنمنٹ سے بنتا ہے، اور مزے کی بات ہے سندھ گورنمنٹ سے کس سے پوچھیں جب کسی کو بتانے کی کوشش کرتے تو کوئی لائن بھی نہیں آتا. شہری یہ کلیریفائی کرتے ہیں بالکل، وہاں ایک لڑکا ہے جو بہت چھوٹی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی ینگ سا کوئی لڑکا ہے جس کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے، جس کے پاس وہ میچورٹی بھی موجود نہیں ہے، جس کو تھوڑا سا پیسوں کا لالچ دیا جا رہا ہے اور وہ پیسوں کے لالچ میں وہاں پر لوگوں کے فیک سرٹیفکیٹ کے چکر میں ان کی ڈیٹا انٹری کرتا جا رہا ہے. بالکل، اس میں یہی انکلوڈ کروں گی کہ اس کا ایجوکیشن سرٹیفکیٹ کیا ہوگا، کیا وہ انٹر بیس تھا یا گریجویشن بیس تھا، یہ بھی تو ہمیں پتا ہونا چاہیے نا. بسائڈس کیا اسی کی غلطی ہے؟ مطلب آپ اس پہ ساری ذمہ داری ڈال دیں. میں چاہتا تو میں اس لڑکے کو، کیونکہ ہم نے پہلے دیے تھے سرٹیفکیٹ، میں اس کو اس دن بھی پکڑ سکتا تھا. میں نے جو تھوڑا ٹائم لیا وہ اسی وجہ سے لیا کہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ نادرا پہ کیسے آتا ہے. آیا یہ ہمیں اندر سے ایک فیک دے رہا ہے لیکن وہ فیک نہیں تھا، وہ تو رجسٹرڈ ہو گیا نادرا پہ. اب ظاہر ہے وہ تو انویسٹیگیشن ہوگی پوری ایکسپو سینٹر کی تو پتہ چلے گا کہ اس میں کون کون انوالو ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی ایک بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. بالکل، آپ بالکل ایک بندہ نہیں کر سکتا. آگے یہ چینج چلی آ رہی ہوگی، جیسے آپ نے کیونکہ ایک انسان ہے، وہ ایک ان پٹ جو ہے وہ جو ڈیٹا کر رہا ہے، اس کی طرح ہزاروں وہاں پہ ڈیسک لگی ہوئی ہیں ایکسپو سینٹر میں. تو آپ نے صرف ایک ڈیسک کا جو وزٹ کیا یا آپ نے اور جو وہاں پہ ڈیسک لگی ہوئی ہیں جو کہ ڈیٹا انٹری کر رہے ہیں وہاں پہ بھی آپ نے وزٹ کیا ہے؟ شہری وزٹ تو ہم نے ڈیفینیٹلی سب جگہوں کا کیا، لیکن ٹارگٹ آپ کا ایک بندہ ہوتا ہے کیونکہ پھر بات ریمر پھیل بھی جاتی ہے اور بہت اس کو اس طرح کے اسٹنگ آپریشن بہت ہی طریقے سے کرنے پڑتے ہیں. تو ہم نے جب اس بندے سے رابطہ کیا، ہمارا جس انفارمر نے کرایا تو یہ بہت ایزلی ہو گیا. اور جو میرے پاس آپ پروگرام میں آگے دیکھیے گا بھی بہت ساری چیزیں میں نہیں بتا سکتا کہ اس نے یہ بتایا کہ جی وہاں پر تو یہ بات عام ہے اور یہ چیز سندھ میں ہر جگہ تقریباً آلموسٹ سب جگہ ہو رہی ہے. اب ظاہر ہے جب سب سے میگا سینٹر میں ہو رہی ہے تو پھر باقیوں کی تو آپ بات ہی نہ کریں. کیا ہو رہا ہوگا؟ اچھا شہری کیا ایسا، یہ بتا دیجیے گا کیا ایسا ممکن ہے؟ بیکاز میں بار بار اس بات پر اس لیے آپ کو لے کر آنا چاہ رہی ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ جس کی گردن پتلی ہے اس کو پکڑ لو، اس کو دبوچ لو اور بعد میں بولو ہاں بچہ تھا اس سے غلطی ہو گئی. اور بات یہ ہے کہ آپ نے اتنا بڑا ایک سینٹر قائم کر دیا، میگا سینٹر آپ کہہ رہے ہیں، 24 گھنٹے اس سینٹر کو چلایا جا رہا ہے، ایک وقت میں وہاں 2 گھنٹے لوگ ویٹ کر کے ویکسین لگا رہے ہیں. تو صرف کیا ایک لڑکے کے اوپر آپ نے اپنا پورا کا پورا فیوچر داؤ پہ رکھا ہوا ہے؟ وہ اگر کسی سے بھی پیسے وصول کرے گا تو آگے اس کو ویکسین لگ جائے گی، وہ غلط ویکسین کسی کی بھی کرتا رہے. یہ ہے سسٹم. دیکھیے یہی تو بات ہو رہی ہے کہ ایک بچہ کیسے یہ کام کر سکتا ہے، ایک لڑکا کیسے کام کر سکتا ہے. اور ڈیفینیٹلی جب وہ 2000 لے رہا ہے تو 500 روپے سائن کے کوئی لے رہا ہوگا، 1000 روپے کوئی دوسرا بندہ لے رہا ہوگا، کیونکہ اس پہ مختلف لوگوں کا انوالومنٹ ہوتا ہے. اور یہ تو ایک شخص ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، نہ میری کوئی ذاتی دشمنی ہے اور نہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہی کلپریٹ ہے، لیکن یہ پورا سینٹر چلانے والے اور یہ جو پورے سندھ میں اس وقت میں کام ہو رہا ہے تو سندھ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. شہری ہمارے ساتھ
मुआविन खुसूसी शहबाज गिल मौजूद है। बहुत शुक्रिया शहबाज गिल आज उसको वक्त देने के लिए। सिंध में एक बड़ी चीज सामने आई है कि 2000 रुपए दें, बगैर वैक्सीन लगवाए सर्टिफिकेट ले जाएं। एक्सपो सेंटर इतना बड़ा मेगा सेंटर है, 24/7 जो है इसमें वैक्सीनेशन का अमल जारी है। हमने देखा कि मुख्तलिफ जो हमारे वजीर हैं उन्होंने भी एक्सपो सेंटर का विजिट किया। अब कहाँ गए वो कैमरे एक्सपो सेंटर में लगे हुए? आप फुटेज भी देख सकते हैं कि फेक डाटा एंट्री जो है वो आसानी 2000 रुपए में हो रही है। शहबाज गिल साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन इसमें मुझे ये समझ नहीं आई कि इसमें नई बात कौन सी है। पिछले 13 साल से यही तो हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि डिफरेंट चीजों के रेट डिफरेंट है। कम वक्तों ने वैक्सीन पे 2000 रुपया रखा है, और अगर वजीर साहब से कोई काम करवाना हो तो मेरा ख्याल वो 20 लाख होगा, और अगर ऊपर जाना होगा बिलावल जरदारी साहब तक और जरदारी साहब तक तो 2 करोड़ 20 करोड़ 2 अरब, तो फिर जिस तरह का आपने काम करवाना उस तरह का बढ़ता जाता है। तो ये तो जिस तरह का ऊपर लीडरशिप बैठी है वैसी ही करतूतें नीचे होनी है। चले कोई इक्का दुक्का करप्शन की कई दफा चीजें हो जाती हैं, अंडरस्टैंडेबल होती हैं, क्योंकि पूरी सोसाइटी है, माशरा है, कहीं पे भी ये जुर्म हो सकता है। ये इसका ये नहीं कि किसी भी सोसाइटी में जुर्म 100% कम हो सकता है, बल्कि कुछ परसेंटेज कम कर सकते हैं। लेकिन जो सिंध में हो रहा है, जो सिंध के अवाम के साथ किया जा रहा है, जिस चीज में ये लोग शामिल हैं, वैसे तरीके से हर चीज पीने के पानी से लेके वैक्सीन, अस्पताल, मुर्दों की जगह कब्रिस्तान में से लेके कोई जगह तो ये छोड़ नहीं रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ करप्शन नहीं कर रही बदकिस्मती के साथ। तो ये आजाद है अल्लाह का हमारे ऊपर इस तरह की लीडरशिप जो सालों साल लूटती है, और गवर्नमेंट में आके भी उनको ये खौफ खुदा नहीं आता कि अब इतना पैसा बना लिया तो लोगों के लिए कुछ करते। लेकिन शहबाज गिल साहब, आपकी बात, आपका पॉइंट मैंने ले लिया, लेकिन शहबाज साहब ये एक ऐसा मामला है, कोरोना से ये जंग लड़ रहे हैं हम, और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम नॉर्मल रूटीन की तरफ आ सके, वैक्सीन लग जाए। अब कोई भी अगर वैक्सीन से जो रह जाता है उस पर कोरोना अटैक हो जाता है, फिर वही अमवात और फिर एक से दूसरे को मुंतकिल करना, ये तो एक डिलेमा में तब्दील हो सकता है। देखिए, बात ये है कि इसका जो नुकसान है वो ये है कि हमें इंटरनेशनली भी इससे हजीमत हो सकती है, और वो वैसी है जो मैंने दोबारा कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बस एक बदनसीबी है हमारी कि जब भी मौका मिलता है वो इंटरनेशनली हमारे लिए हजीमत का बायस बनती है। भले वो जरदारी साहब हाथ में लाएं प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश के साथ, तो हेडलाइन अगले दिन लग जाए कि अपने हाथों की उंगलियां गिन लें। वो ऐसी तो हेडलाइन नहीं लिखी थी उन्होंने, उन्हें पता था कि ये जिस के पास से गुजरते हैं उसकी जेब कतर देते हैं। भले आप तो कॉन्डोलीजा राइस की किताब पढ़ लें तो उसमें पता चलेगा कि किस तरीके से जब बिलावल जरदारी नन्हे मुन्ने थे तो उनको बताया जा रहा था उस टाइम पे लूटी दौलत के अकाउंट्स में पड़ी हुई है। भले जो एक आपको पता था ज़हनी बीमारी के सर्टिफिकेट दिए गए थे न्यूयॉर्क से, मतलब ये तो पूरी तारीख बड़ी है ना पीपल्स पार्टी की। ये जो मौजूदा जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम को जिस तरह इन्होंने बेचा है, ये जो मौजूदा क़यादत है इस टाइम पे बैठी हुई है, जिनका काम सिर्फ लूटना है और दबा के लूटना है, उन्होंने जो कुछ किया है वो आपके सामने। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये ना सिर्फ इससे लोगों की जिंदगियों के साथ खेला जाएगा, बल्कि पाकिस्तान की इंटरनेशनली रेपुटेशन भी खराब की जाएगी। तो उसके लिए जो पाकिस्तानी मजदूर शहबाज साहब ये बता दीजिएगा कि अब एक्शन क्या होने जा रहा है एनसीओसी की जानिब से? एक्सपो सेंटर के अलावा पता नहीं कितने सेंटर होंगे, ये तो बड़ा है, हमारा मेगा सेंटर है यहाँ पर, जहां पर ऐसा हो गया। अब छोटे सेंटर्स में तो पता नहीं कितनों के सर्टिफिकेट बना के दे दिए होंगे। और एक तो जो हमारे साथ सब बैठे हुए हैं शहरी जो कि होस्ट हैं इस प्रोग्राम के, जिन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन किया है, वो ये बता रहे हैं कि छोटी डिस्पेंसरियों का तो छोड़ ही देना, जहां जहां और लग रहा है वैक्सीन, उनका तो कुछ जो डाटा चला गया, हाथ से निकल गया, अब उसको कैसे कंट्रोल करेगा एनसीओसी? देखिए, ये क्योंकि आपका बहुत ही आज टीवी का बहुत ही एक्सक्लूसिव ये आपकी स्टोरी है और एक्सक्लूसिव आपका पॉइंट है, तो ये तो अभी मुझे भी आप ही से पता चला है, ये अभी आपने स्टोरी की है और आपने जीकर को लिया है, तो मुझे पूरी तरह यकीन है कि एनसीओसी के भी इंफॉर्मेशन में ये आ भी चुकी होगी, और मैं अभी असद उमर साहब की इंफॉर्मेशन में ये लाऊंगा। अभी फौरी तौर पर अभी उनको बताऊंगा ये जो आपका स्टिंग ऑपरेशन हुआ, तो उस पर फिर एनसीओसी ही अपनी कोई स्ट्रेटजी बनाएगी और वो अपना लाएअमल बनाएगी। लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक है,
ہمارے لوگوں نے اب ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر اس کو دیکھنا ہے اور آدھے گھنٹے بعد بھول جانا ہے. بالکل شہباز صاحب یہی بات ہے کہ ہم کسی کے اوپر ڈائریکٹ حملہ نہیں کر رہے یا ہم کسی کو ذاتیات پہ نہیں اتر رہے. ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2000 روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن ہمارا جو ویکسینیشن سینٹر ہے اس کا نظام ٹھیک نہیں ہے. ہم صرف نظام ٹھیک کرنے کے لیے آج ہم نے آواز بلند کی, شہری نے بھی چھاپا مارا ہے اور اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ جو لوگ مردہ ہیں ان کی بھی ویکسین جھوٹے سرٹیفکیٹ بن کے سامنے آ رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بدقسمتی ہے, میں یہ کہوں گا کہ جو سندھ گورنمنٹ جس طریقے سے وہاں پر چیزیں کر رہی ہے یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے, اور اس کی جو ریمیفیکیشن ہو سکتی ہیں وہ بہت سخت ہو سکتی ہیں ہمارے لیے. تو میرے خیال میں اگر سندھ گورنمنٹ ابھی کو ہوش کے ناخن لے لے اور اس کو بہتر کر لے تو یہ بہت بہتری ہوگی. لیکن ایک جانب تو سندھ حکومت یہ کہتی ہے شہباز صاحب کہ جو سرکاری ملازمین ویکسین نہیں لگائیں گے ان کو تنخواہ نہیں ملے گی. دوسری جانب عام شہری وہاں جائے یا چلیں, جو سرکاری ملازم بھی ہے وہ وہاں جائے 2000 روپے دے سرٹیفکیٹ حاصل کر لے, تو وہاں 2000 روپے دے دے اور اپنی آ کے تنخواہ وصول کر لے. یہ بس اتنا ہی آسان ہے. ہیلو جی شہباز گل صاحب یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف سندھ حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی, سرکاری ملازم کو تنخواہ نہیں ملے گی اگر وہ ویکسین نہیں لگاتا. ایکسپو سینٹر جاتا ہے اگر کوئی شخص تو وہاں 2000 دے کر وہ جو ہے شہری, اگر ہم آپ سے بھی اس حوالے سے جاننا چاہیں گے, مطلب 2000 روپے دیں, ویکسین کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں, پھر اس کے بعد آپ کی جتنی بھی تنخواہ ہے. ایک طرف تو سندھ حکومت اتنا اسٹرکٹ ایکشن لیتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کو تنخواہ ہی نہیں ملے گی, دوسری جانب آپ اس کو اتنا ایزی کر دیتے ہیں کہ 2000 روپے دے کر اپنا مجھے سرٹیفکیٹ حاصل پرسنلی یہ کریں. چیز لگ رہی ہے کہ شاید یہ کہہ دیا گیا ہوگا, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, کہ جی بس آپ انٹریز بھریں, آپ بتائیں کہ آج ہم نے اتنی ویکسین کر لی, آج اتنی ویکسین کر لی. کیونکہ شہباز صاحب میں آپ سے بھی یہ بات بتانا, آپ کی نالج میں لانا چاہوں گا کہ جب ہم نے اس لڑکے کو جس کو ہم نے پکڑا ہے, جب ہم نے اس سے بات کی کہ جی ہمیں 20 لوگوں کی لگوانی, تو کہہ رہے 20 کی بھی لگ جائے گی, وہ کہہ رہے 50 کی بھی لگ جائے گی. تو مطلب کیسے اتنا ایزی ایک ایکسس بنا دیا گیا کہ ایک لڑکا جسے آپ نے فری لانس 15000 روپے میں رکھا ہے ڈیٹا انٹری کے لیے, اس کو اتنا ایکسس دے دیا گیا کہ جی وہ ملک و قوم کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور یہ تو پھر کرونا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا نا, پھر تو ہم اسی میں بیٹھے رہیں گے کہ ویکسین لگوائی, اس کے بعد پھر کرونا آ گیا, پھر ہو گیا, پھر ہو گیا. اور اسی پر حافظ نعیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جماعت اسلامی کے, ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. تو صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. انتہائی افسوسناک ہے, پہلے پاکستان میں مسئلے کم ہے, جگ ہسائی ہوتی ہے ہماری ہر معاملے پر ہوتی ہے, چاہے وہ عورتوں کے حقوق میں ہوتی ہے, غریب عوام کی ری اسٹیبلشمنٹ میں ہوتی ہے, ریہیبلیٹیشن میں ہوتی ہے, ہماری معیشت پر ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے, لوڈ شیڈنگ پہ ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے, باہر سے سسٹم لایا جاتا ہے, یہاں آ کے وہ فیل ہو جاتا ہے, بڑے سے بڑا سسٹم فیل ہو جاتا ہے. ایک اور فیلئر کی طرف جا رہے ہیں ہم. کیا کرونا ویکسین لوگوں کو لگ رہی ہے, انٹری کرائیں, 2000 روپے دیں, لگانی ہے ویکسین, نہ لگائیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اچھا دیکھیے, اس میں اہم بات یہ ہے کہ 2000 کیوں دینے پڑے جب فری میں ویکسین لگ رہی ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو پھر کرپشن کا کوئی ایسا دھندا ہے جس میں 2000 روپے دینے کا بھی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ ویکسین لگ گئی اور جو ہے وہ وہاں پر شو ہو گیا کہ ویکسین جو ہے وہ لگ گئی ہے اور اس کے پیسے وصول کر لیے گئے اوور آل. تو یہ کسی ایک آپریٹر یا کسی ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ چیز جو ہے ہو رہی ہے جیسا کہ آپ نے بتایا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اگر پورا اوپر سے لے کر نیچے تک لوگ ملے ہوئے ہوں گے اور جو لوگ بھی رسپانسبل ہیں وہ سب کا اس میں جو ہے وہ کھاتا بنا ہوا ہوگا. اس لیے اتنا سمپل مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی گیا وہ بھائی مجھے آپ بتائیں پاکستان میں کون سا ایسا سرکاری ملازم ہے جو 2000 روپے میں ویکسین لگائے گا جب اس کو فری مل رہی ہے, تو کیوں 2000 روپے دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ویکسین کی انٹری کروائی جا رہی ہے, بلکہ میرے تو حساب سے اگر اس طرح کا کوئی 2 نمبر آدمی اس کو تو پیسے دیں گے وہ کہ آپ لگواؤ نہیں اور پیسے لے لو ہم سے, تاکہ جو ہے وہ اس کی جو فنڈ آ رہے ہیں یا جو ڈونیشنز میں آ رہی ہیں تو ظاہر پاکستان کو تو اس کو پے کرنا پڑتا ہے نا, بڑی تعداد میں تو پاکستان جس میں پیسے پے کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ اوپر سے نیچے تک کا ہے جس کی تحقیق ہونا ضروری ہے, ورنہ ہماری جگہ سا جیسے رہتا ہے. بالکل حافظ نعیم صاحب, ہمارا یہی آپ سے سوال ہے کہ جو ہوا وہ سو ہو گیا, لیکن اب آگے کیا امپلیمنٹ کرنا چاہیے ہمیں کہ نظام کو جو ہے وہ درست کرنا چاہیے, اور یہ جو جھوٹے سرٹیفکیٹ صرف 2000 روپے میں دیے جا رہے ہیں لوگوں کو بآسانی, اس کو کس طرح ختم کیا جائے. بات یہ کہ پاکستان میں تو ہمارے شہر کراچی میں تو جعلی ڈومیسائل بنا کر نوکریاں دی جا رہی ہیں. ہماری سندھ حکومت تو اس میں ماہر ہے کہ جو ہے جعلی ڈومیسائل دے کر کراچی کا اور کراچی کے نوجوانوں کو حق مارتے ہیں اور نوکریاں دے دیتے ہیں. تو یہاں تو سارا کام ہی کرپشن اور لسانیت پہ چل رہا ہے, اور اس کو تو کراچی کے عوام کو ہی اور سندھ کے عوام کو ہی دیکھنا چاہیے کہ کیا یہاں پر جو ہے وہ کرپشن کا کوئی انتہا نہیں ہے. لہٰذا جو بھی دیکھیں نا, نئے جو آڑے ٹیڑے سیاسی بنیادوں پہ مقدمے بناتے ہیں, سندھ حکومت کے کسی بندے کے خلاف پراپر مقدمہ نہیں بنتا, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ نیب بھی ملا ہوا ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ.
तो ये पूरा निजाम ही करप्शन जैसा निजाम है, ये ऐसा ठीक होगा नहीं। ये रूटीन के बजट से, रूटीन की आपकी बातों से एक बड़े इनकलाब की जरूरत है, और इसके लिए आवामी को बेदार होना पड़ेगा सही लीडरशिप में, दयानतदार लीडरशिप में, वरना ये ऐसे ही रहेंगे। लेकिन हाफिज साहब, यहाँ पर मैंने ये चीज देखी है कि हम अवाम की भी कुछ गलती है कि 2000 रुपए दे, बगैर वैक्सीन लगवाए सर्टिफिकेट हासिल कर लें ताकि तनख्वाह न रुके। एक जानिब हमने सिंध में देखा है कि तनख्वाहें रुकी जा रही है, तनख्वाहें ना दी, लेकिन पंजाब हुकूमत ने तो एक नोटिफिकेशन भी निकाला है कि सिंध तक ब्लॉक कर देंगे अगर आपने वैक्सीनेशन ना लगवाई। लेकिन सिंध की जानिब से इस तरह का कोई इंप्लीमेंट सामने तो नहीं आया, लेकिन हाँ, तनख्वाहें जरूर रोकने का उन्होंने कहा। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सिर्फ 2000 रुपए दे और वो जो लाख रुपए तनख्वाह है उनको आराम से मिल जाएगी। अरे देखिए ना, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वैक्सीन लगवाने में उसको प्रॉब्लम क्या है जब फ्री में लग रही है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो 2000 रुपए दे क्यों रहा है। नईम साहब, आपको बताऊं कि अब एक तो ये हमारे यहाँ अलग अलग किस्म की वबाएं फैली हुई है कि वैक्सीन लगवाओ तो ये हो जाएगा, इससे फलाना नुकसान हो जाएगा, ये इजरायलियों की साजिश है, इस तरह की चीजें जो कि मैं कहता हूं बिल्कुल गलत है। मैं अपने प्रोग्राम्स में ये बात बताई है कि नहीं, बिल्कुल वैक्सीन लगवाएं, इसी से मसला खत्म होगा। लेकिन कुछ माइंड सेट है जिनको वैक्सीन लगवाते हुए डर लग रहा है, तो कह रहे हैं हम लगवाना नहीं चाह रहे। उस चक्कर में जब लोग जाते हैं तो उन्हें बगैर वैक्सीन लगाए दे दिया जाता है, और उसके बाद वो वैक्सीन कहाँ जाती है, ये भी एक अहम पॉइंट है। हाँ, चलिए, अगर ये वाली बातें देखिए, ऐसे लोग कम होंगे, वो ज्यादा तो नहीं है। अगर ये तो देखिए पूरी तहकीक का मामला है, इसमें कोई एक दो वाकयात की बुनियाद के ऊपर आपको राय नहीं कर सकते। असल में ये जो मैं आपको फिर ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मसला सिर्फ किसी बंदे का, सरकारी मुलाजिम का या वहाँ पर बैठे हुए किसी आदमी का नहीं है। इसका तो मतलब ये है करोड़ों अरबों रुपए की जो वैक्सीन आ रही है उसका धंधा और चल रहा होगा ये। और बहुत सारे तो इदारों में तो अभी भी जो है वो वैक्सीनेशन पैसों में हो रही है, तो इसलिए जो है वो इसको चेक करने की जरूरत है कि ऊपर से नीचे तक कोई सिस्टम ना चल रहा हो, खुदा ना खास्ता। असल बात ये है, और ये करप्शन ज्यादा पूरा निजाम है, इसलिए आप हर चीज की तवक्को कर सकते हैं यहाँ पर। तो हाफिज साहब ये बता दीजिएगा, सिंध के सरकारी जो मुलाजमीन है उनको हम तनख्वाह नहीं देंगे, सबसे देर स्कूल जो खुलेंगे वो इस वक्त सिंध में खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी तो सिंध में नहीं चलेगी, रेस्टोरेंट्स नहीं खुलेंगे तो सिंध में नहीं खुलेंगे, जो शादी हॉल्स हैं उनको इजाजत नहीं मिलेगी, इसके अलावा जो मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, पार्क्स हैं, ये नहीं खुलेंगे। सिंध अलग लेकर चल रहा है, विफाक अलग लेकर चल रहा है सारे मामले को। इतनी एहतियात की जा रही है सिंध के अंदर कि सब कुछ लेट खुल रहा है, बाकी आगे निकल गए सूबे, वैक्सीन भी वहां पर पहले होना शुरू हो गई, सब कुछ चल गया। तो ये क्या सब मतलब सिर्फ बातें हैं, ये सिर्फ दावे हैं, इल्जामात लगाए जा रहे हैं? देखिए, बात ये है कि ज़ाहिर है हमें हर चीज को इस तरह से नहीं लेना चाहिए। सिंध ने इसमें कोई शुबा नहीं कि कोरोना के हवाले से सबसे पहले काम शुरू किया था, लेकिन मैंने अर्ज किया ना कि कोई भी काम करें, चूंकि करप्शन इनके जड़ में जो है ना नस में बसी हुई है, तो इनका कोई काम भी जो है ना बराबर साबित नहीं होता है। और इन्होंने अब ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि इस वक्त तालीमी इदारों के बंद होने की कोई वजह समझ में नहीं आती, सिवाय इसलिए कि ये तालीम दुश्मनी है, और मुझे तो ऐसा लगता है ये जाहिल बनाना चाहते हैं। और खास तौर पर ये शहरी इलाकों के अंदर जिस तरह से बदमाशी करते हैं और जबरदस्ती पुलिस गर्दी मचाते हैं, लॉकडाउन भी यहीं पर ज्यादा होता है। आप इंटीरियर सिंध में तो उस तरह का लॉकडाउन नहीं है, तो वहाँ क्या कोरोना नहीं होता। इसी तरह आबादियां ये तकसीम कर लेते हैं। हाफिज साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। विफाकी वजीर अमीनुल हक ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब, आज उसको वक्त देने के लिए। बहुत अहम मामला है, 2000 रुपए दें आप भी और बगैर वैक्सीन लगवाए सर्टिफिकेट ले जाएं, इतना आसान जो है वो सिंध में अमल हो चुका है। क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे पहले जब मैं आज टीम के स्टिंग ऑपरेशन को जबरदस्त दाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी इन्वेस्टिगेटिव और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए सिंध हुकूमत को बेनकाब किया है। मेरा ख्याल है कि तमाम सियासी पार्टियां मुसलसल ये बताती चली आ रही पिछले 14 साल से कि सिंध एक करप्ट और नाअहल हुकूमत पिछले 14 साल से चली आ रही है, और आज सबके सामने वायदा हो गया कि आप पैसे दें और मुर्दा शख्स का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हासिल कर लें। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं, बल्कि अगर आप देखेंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो, ये तमाम के तमाम करप्ट अफसरान को इन्होंने बैठाया हुआ। आप सिंध में आप पैसे दें, यानी कि ट्रांसफर करवाना हो, पोस्टिंग लगवानी हो या प्रमोशन कराना हो, उसके रेट तय हैं। किसी जगह 20 लाख, किसी जगह 30 लाख, किसी में 50 लाख। होता क्या चला रहा है कि गैर मुकामी अफराद को अंदरूनी सिंध से लाकर कराची में बैठाया जाता है और पैसे लेकर उनकी पोस्टिंग कर दी जाती है। अब जो लोग गैर मुकामी आके कराची में बैठेगा, उसे कराची का डायनेमिक ही नहीं पता होता है। तो उसका मकसद क्या होता है कि मैं 20 लाख रुपए देकर पोस्टिंग कराइए, मेरा पहला मकसद क्या है कि मैं 40 लाख रुपए कमाऊं। उसके लिए चाहे जो भी गलत काम करना हो। और आज मैं समझता हूँ कि जबरदस्त साजिश है, टीम की मसला है कि आज टीवी के उन्होंने जबरदस्त काम किया। अब देखिए क्या है कि अगर हम कराची को देखते हैं,
फिर कराची के आवाम को पानी के बूंद को तरसाया जाता है। हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट का निजाम, आज वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, लेकिन आज 18वीं 19वीं सदी के 300 रिक्शा कराची में चलता है। मैं पूछता हूँ ना कि वज़ीर-ए-आला फिर से कि ये जो पैसे वफाक हुकूमत के सबसे इन्हें NFC अवार्ड मिलता है, पिछले 2 साल के अगर आप उठा के देखिए तो 1504 अरब रुपए वफाक ने उन्हें सुबह हुकूमत को दिया। मैं आपका चैनल है, पाकिस्तान का सबसे बड़े चैनल में शुमार होता, आपकी अंग्रेजी अखबार भी निकलता, मैं उनके तवक्कुल से वज़ीर-ए-आला फिर से पूछता हूँ कि मुझे पूरे सिंध के अंदर एक यूसी बता दीजिए जो मॉडल यूसी है, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतर हो, जहाँ पे हेल्थ का निजाम बेहतर हो, जहाँ पे पानी आ रहा हो, जहाँ पे सिविल का सिस्टम बेहतर हो। ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं मालूम करना चाहता हूँ कि पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। हाँ, यही सवाल हमारा भी है। विफाक को लेकर आप ये बात कर रहे हैं, हम तो सिंध में मौजूद जो लोग हैं उनके हक के लिए बार बार आज न्यूज आवाज उठाता रहता है। कोई कराची को नहीं पूछता, कोई सिंध का तो और भी कराची से भी बुरा हाल होगा, उसको कोई नहीं पूछता। नुसरत सैयद अब्बासी साहिबा हमारे साथ मौजूद है फंक्शनल लीग की, वो इस पर ज्यादा अच्छी रोशनी डाल सकती है। नुसरत साहिबा, हमेशा से आज न्यूज यही आवाज बुलंद करता आया है कि सिंध की जो आवाम है उसके साथ क्या हो रहा है। एक और जो नाइंसाफी है वो हमें नजर आ रही है। कल को फिर सिंध में हम देखेंगे शुरू से ही केसेस बढ़ रहे थे, अब ये जाली वैक्सीन सर्टिफिकेट जो बनाए जा रहे हैं, कल को एक दफा फिर से कोरोना की एक नई लहर आएगी और उसमें फिर सिंध सिर्फ फेरिस्त होगा, सबसे आगे होगा। बहुत शुक्रिया आज न्यूज, थैंक यू सो मच। ये तो ऐसा आपने एक इश्यू हाईलाइट किया है, मेरे ख्याल में अगर आप लोग हाईलाइट ना करते तो ये तो चीज कंटिन्यू होती रहती और पता नहीं कितने लोग यहाँ से जाली, क्योंकि सर्टिफिकेट की जरूरत हर जगह पड़ रही है। वैक्सीनेटेड होना हर जगह एक जरूरी उसका कार्ड हो गया है कि वो दिखाना जरूरी है। तो लोगों ने अब ये चक्कर शुरू कर दिया होगा कि कार्ड हो जाएगा, मिल जाएगा तो हम हर जगह हमारी जो है वो काम हो जाएगा। तो ये एक्सपो जो कि हमारा कराची में एक ऐसा वैक्सीनेशन का सेंटर बनाया हुआ है जिसमें बड़े उससे दावे किए गए थे कि ये बहुत, और नजर भी बहुत अच्छा आ रहा है उसमें, शुरू में तो मैंने देखा, लेकिन अब ये अगर आप लोग अंदर गए और आपने ये स्टिंग ऑपरेशन किया तो बड़े ही अफसोस की बात है। इसका मतलब है कि ऊपर से कुछ और दिख रहा है और अंदर से कुछ और, यानी अंदरूनी तौर पर ये सारा काम हो रहा है। हुकूमत बिल्कुल सोई पड़ी है। उनको तो वजीर आला तो चले गए अमेरिका फैमिली समेत, उनको तो पता ही नहीं है कि सिंध में अब क्या हो रहा है। कराची से कीचड़ तक, कराची जैसे शहर में अगर ये हो रहा है इतने बड़े मेगा एक्सपो सेंटर में, तो मुझे ये बता दे कोई कि और जितनी हॉस्पिटल जहाँ पर वैक्सीन लग रही है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तालुके लेवल पर, वहाँ तो भाई बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा होगा। वहाँ कौन जाकर देखे? इसका मतलब है यहाँ क्योंकि करप्शन की इतनी लत लगी हुई है कि 4 पैसे देकर सारा काम जब हो जाता है तो खुदा का खौफ करें भाई। ये तो ऐसी बीमारी है, ये तो ऐसी वबा अगर किसी और सूबे में होती तो यहाँ तूफान खड़ा हो जाता। बिल्कुल हम हमेशा से आज न्यूज यही बोल रहा है, आवाम को भी आगाही दे रहा है कि वैक्सीन आपके लिए खतरनाक नहीं है, वैक्सीन जाएं लगवाएं, ये गलत रास्ता ना अपनाएं। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने में इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमें इससे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये हमारे लिए बेहतर नहीं है, हम एस्ट्राजेनेका लगवाएंगे, हम फाइजर की वैक्सीन आएगी हम वो लगवाएंगे, हम साइनोवैक की लगवाएंगे, हम साइनोफार्म नहीं लगवाएंगे। ये जो चीज है ये भी आवाम के दिमाग में आ गई है। लेकिन अगर हम सिर्फ शहर कायद की बात करें या सिर्फ सिंध की बात करें, पानी का मसला देख लें, ट्रांसपोर्ट का मसला देख लें, अब ये एक नया मसला आके खड़ा हो चुका है। आप क्या समझती हैं कि इस निजाम को किस तरह ठीक किया जाए? देखिए जी, बाकी मसाइल को तो हम बचपन से मुंह देते आ रहे हैं और वो मसाइल हमारी किस्मतों में लिखे हुए। ट्रांसपोर्ट नहीं है, रोड टूटे हुए हैं, पानी नहीं है, हेल्थ के हवाले से दवाइयां नहीं। लेकिन ये तो ऐसा मसला है जिसकी वजह से आप सोचें कि मतलब बहुत कुछ ऐसा कुछ हो सकता है कि जो आगे के लिए बहुत खतरनाक है। और इसकी नेग्लिजेंसी मुझे हैरत है, और अच्छा हुआ ये आपने हाईलाइट किया और अच्छा हुआ आपने मुझे लिया। इंशाल्लाह ताला इसको तो असेंबली के फ्लोर पर उठाएंगे। न्यूज ने अपनी सहाफती जिम्मेदारी निभाई, लेकिन बात यह है कि अगर शहरी अपने टारगेट प्रोग्राम के अंदर स्टिंग ऑपरेशन नहीं करते, अगर इनको इस बात का इंडिकेशन नहीं आती, तो क्या पूरी हुकूमत एक तरफ और आज न्यूज का एक प्रोग्राम एक तरफ है? क्या पूरी हुकूमत, सिंध हुकूमत की आंखें बंद हैं? उन्हें क्या इस चीज की कोई इंटीमेशन नहीं हो रही थी? क्या उन्हें इन्फॉर्म करने वाला कोई नहीं था? सवाल ये पैदा होता है, क्या उनको नहीं पता था कि ऐसा
ऐसा हो सकता है उन्होंने एक डेटा एंट्री करने वाले लड़के के ऊपर किसी को नहीं बिठाया है? क्या आगे यहां से सिर्फ डेटा एंट्री करने वाला लड़का ही है जो 2,000 रुपए ले रहा है? क्या ये आगे किसी को कमीशन नहीं देता होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? एक्सपो सेंटर एक मेगा सेंटर है, वहां पर सैकड़ों की तादाद में कैमराज लगे हुए हैं। अब इसी पर मजीद भी बात करते हैं। खुर्रम शेर जमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पीटीआई के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम साहब, बड़ी अफसोसनाक बात है, एक तो कराची के वैसे ही मसाइल बड़े हैं, उनको साइड पे कर दें, एक नया अलमिया जन्म लेते जा रहा है, 2000 में जाली सर्टिफिकेट बना के दिया जा रहा है। अब जो एक्शन लेंगे वो लेंगे, लेकिन जो जाली सर्टिफिकेट बन गए उनका रिकॉर्ड दोबारा से कैसे उसको रिविजिट करेंगे, ये एक और बड़ा मसला है। अगर मुझे इस बात की हैरत होती है कि आप लोग हैरान क्यों होते हैं इस बात के ऊपर, इसमें हैरत की तो कोई बात नहीं है। देखिए, अंदाजा लगाएं कि हैरान इसलिए होते हैं खुर्रम साहब क्योंकि हमें फिक्र है, अगर हम निशानदेही नहीं करते तो क्या ये चलता रहता मामला? सदी गुजारिश ये है कि सिंध हुकूमत तो कुत्ते की वैक्सीन भी नहीं कर सकी थी ना, ये तो वजीर आज़म इमरान खान की मेहरबानी पे उन्होंने पूरे सूबे सिंध को 18वीं तरमीम के बावजूद भी ये वैक्सीन फराहम की। तो आप क्या एक्सपेक्ट सिंध हुकूमत से, क्या ये 2 नंबर ये नहीं करेंगे? आपको क्या पता क्या क्या करते हैं, आपको अंदाजा हॉस्पिटल के अंदर क्या हो रहा है? आप बिलीव करें कि एक वैक्सीन आपको वजीर आजम ने दे दी, क्योंकि आप तो कर नहीं सके ना, 18वीं तरमीम की जिम्मेदारी आपकी। अब आप जाली जो है वैक्सीन कराएंगे और लोगों से पैसे लेंगे, ये तो इनका धंधा, ये तो करेंगे। जब तक ये मौजूद रहेंगे, ये काम ये करते रहेंगे, अब इनको रोक सकते, ये इनका निजाम है, सिस्टम है, आगे पैसे देने होते हैं, ऊपर तक पैसे पहुंचाने होते हैं, बड़ा नामुमकिन है इनको सीधा करना। मैं तो समझता हूं कि सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि इनकी सिंध दुरुस्त हो सकती है। आप सूबे सिंध के जिस डिपार्टमेंट में चले जाएं, आपको यही हालत मिलेगी। जब आप अंदाजा लगाएं कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कहता है कि ज़कात के डिपार्टमेंट में जो है करोड़ रुपए की बेज़ाब्ती है, इसके बाद क्या बचता है? वैक्सीन को बेच देना, जाली वैक्सीन लगा देना, वैक्सीन ना लगा के जो है ना वो सर्टिफिकेट दे देना, ये कोई सिंध हुकूमत के लिए बड़ी बात हुई है? मेरे ख्याल से इनके लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि आपको वफाकी हुकूमत ने वैक्सीन दी, आपने खुद वैक्सीन खरीदी नहीं, अब उसके बावजूद जो है आप अपनी किबला दुरुस्त नहीं कर रहे हैं और उसके अंदर भी 2 नंबरियां कर रहे हैं। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ आपके चैनल को, शहरी को, आज टीवी को, कि आपने इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया। देखिए, इनको एक्सपोज करते रहें, कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी, बाकी 100% तो दुरुस्त नहीं हो सकते ये। लेकिन वफाकी हुकूमत क्या करेगी खुर्रम साहब? अब बीच में आना तो पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी पड़ेगी कि सिंध आएगी, इंशाल्लाह वफाकी हुकूमत जरूर आएगी और वफाकी हुकूमत बहुत जल्द आएगी, बहुत जोर से आएगी। इनको पता भी नहीं चलेगी कब आएगी वफाकी हुकूमत। तो आप क्या समझते हैं कि इस निजाम को किस तरह ठीक किया जाए? ये वैक्सीनेशन जो झूठे सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, इसको किस तरह रोका जाए? जिनके झूठे सर्टिफिकेट बन गए वो तो बन गए खुर्रम साहब। मैं डिमांड करता हूं आज वफाकी हुकूमत से, आपके चैनल के तहत मैं डिमांड करता हूं, मैं गवर्नर साहब से बात करूंगा कि कम से कम जो एक्सपो सेंटर है, जो कि एक्सपो सेंटर है भी वफाकी हुकूमत का, इनसे टेक ओवर कर लेना चाहिए। ये निजाम नहीं चला सकते हैं, बता दूं। अब इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स निकलेंगे कि आप दुनिया में क्या अपना जाके मुंह दिखाएंगे? एक तरफ आपकी तारीफ पूरी है, पूरी दुनिया में वजीर आजम की तारीफें की जा रही हैं कि कोविड के दौरान मुल्क को कहां से कहां ले गए, 1 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन कर दी, और ऊपर से लोग ये हरकतें कर रहे हैं। बिल्कुल, एक जगह तो हम ये देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत ये इस चीज का शिकवा करती नजर आ रही थी कि भाई हमें वैक्सीन नहीं मिल रही, हमें अपने लोगों को फैसिलिटेट करना है। दूसरी जानिब जब वैक्सीन मिल गई है तो ये जो है गलत रास्ता उन्होंने अपना लिया है कि 2000 रुपए दें और बगैर वैक्सीन लगवाएं सर्टिफिकेट हासिल कर लें। अब मुझे ये बताइएगा खुर्रम साहब कि जिन्होंने झूठे सर्टिफिकेट बनवा कर जो वो बैठे हुए हैं, उनका किस तरह तयन किया जाएगा? नादरा क्या करेगा? एनसीओसी आगे क्या इम्प्लीमेंट करेगी इन सब चीजों पर? मेरे ख्याल से जहाँ पे बैठे हुए ये इनके जो डेटा एंट्री के लोग बैठे हैं, जो ये सारा निजाम चला रहे हैं, जिन्होंने ये पता नहीं अभी तक कितना माल बना लिया होगा, करोड़ों रुपए बना चुके होंगे, इनकी तहकीकात करनी चाहिए। तहकीकात डेफिनेटली FIA के थ्रू करनी चाहिए कि किन किन लोगों ने ये सारा काम किया है, क्योंकि अगर फिर से अगर आप सिंध हुकूमत को तहकीकात पे लगाएंगे तो तहकीकात में भी पैसे लेना शुरू कर देंगे इन्हीं लोगों से। तो मेरे ख्याल से इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। नुसरत साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, खुर्रम साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नुसरत साहिबा, अब आप भी समझ पा रही होंगी जब आप यहाँ पर और भी जो रिप्रेजेंटेटिव है बात कर रहे हैं कि ये कितनी डेप्थ इसकी बढ़ती चली जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ एक सर्टिफिकेट की बात नहीं है कि एक आपने सर्टिफिकेट, हमें नंबर्स ही नहीं पता कि कितने लोगों के सर्टिफिकेट बना दिए गए हैं, हमें ये भी नहीं पता कि कितने सेंटर्स में ये सर्टिफिकेट बना दिए गए हैं। अब हमें ये भी एक अजीब सी बात है कि आपको 50 लोगों की वैक्सीन ली जाती है, लेकिन 60 लोग इस वैक्सीन को हासिल कर लेते हैं। जब डेटा एंट्री कंपाइल होकर किसी बंदे के सामने आती होगी ना, किसी शख्स के सामने आती होगी, उसको 100 लोगों का, 10 लोगों का, 20 लोगों का फर्क नहीं पता चलता, क्या आंखें बंद करके ये रिपोर्टें आगे पहुंचा दी जाती है? देखिए जी, आपको पता है ये सिंध है, सिंध जिसको ट्विटर पे लिखा जाता है सिंध तरक्की की राह पर, कोई बिलावल लिखते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि सिंध वाहिद सूबा है जो सबसे ज्यादा करप्ट सूबा है। यहाँ पर कहीं हॉस्पिटल्स में भी कोई जाता है ना
تو وہ بھی بغیر سفارش اور پرچی کے اس کا کام نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہاسپٹلس ہوں, جہاں اسکولز ہوں, جہاں ہر ادارے میں آپ دیکھیں کہ کرپٹ اور جعلی کام ہو رہا ہے, جعلی لوگ بیٹھے ہوئے. اور یہاں پر حکومت ہے کہاں, رٹ کا ہے یہاں وزیر کو کیسے, ان کی آپ کیپیبلٹی تو دیکھیں ان میں ہے کیا کہ وہ ادارے کو چلا سکیں. سفارشی لوگ آ گئے, ٹھیکیدار قسم کے لوگ آ گئے جو زیادہ سے زیادہ کمیشن پہنچائی, ٹکٹ دے دی, آ جاؤ بھائی اسمبلی میں آ جاؤ. ان لوگوں کو حکومت چلانی ہے. اگر چلانی ہوتی, اگر عوام کا ذرا سا بھی ان کو احساس ہوتا نا, تو یقین مانے اس وقت کراچی سے کشمور تک آپ کو سندھ میں کچھ نہ کچھ بہتری نظر آ رہی ہوتی. اب یہ آپ دیکھیے گا, یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے, اللہ کرے کہ یہ آپ کے پروگرام سے یہ دوسرے اداروں تک کی جائے اور ایکسپو سینٹر کی اس جو اتنا بڑا اندر فراڈ ہو رہا ہے اس کو دیکھا جائے, ورنہ تو یہ میں بتا رہی ہوں یہ بہت بڑی ایک خطرناک چیز ہے. بالکل نصرت, آپ بالکل درست فرما رہی ہیں. پہلے تو نصرت صاحبہ ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ جب پہلے سندھ میں ویکسین آئی تو پرائیویٹ ہسپتالوں نے دبا کر پیسہ بنایا, 25-25 ہزار روپے میں ایک ڈوز لگائی. اب جب سندھ کو ہم نے دیکھا کہ مفت میں ویکسین دی جا رہی ہے تو عوام کو ویکسین لگوانے یا اپنے نظام کو درست کرنے کے بجائے وہ صرف جو ان پٹ کے اوپر جو ڈیٹا بٹھا رہے ہیں آپریٹر کو, وہ صرف 2,000 روپے لے رہا ہے اور سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. بالکل جی, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آپ نے یہ نشاندہی کر دی. ہم لوگوں کے لیے بھی, ہم جو لیجسلیٹر ہیں, ہمارے لیے یہ بہت بڑا انکشاف ہے. حالانکہ ہمیں پتا تو تھا کہ جو ویکسین آ رہی ہے وہ بڑے بڑے سورس والے سفارشی لوگ, یقین مانے ہم حیران ہو رہے ہیں کہ جو جہاں پر ویکسین جن کو لگنی ہے ان کی جگہ بڑی بڑی سفارشی پرچیاں آ کر ان کو وہ ویکسین لگ رہی ہے. تو یہاں پر تو یہ ہو رہا ہے کہ ایسی وبا, ایسی بیماری جس سے ساری دنیا کے ممالک نے سرنڈر کر لیا, پاکستان میں اس سے بھی ہاتھ کر گئے. یعنی اس میں بھی سفارش, پیسہ اور ہاسپٹل جو, اور اس میں بھی حکومت کی, سندھ حکومت کا ہی تو سارا کام ہے کہ انہوں نے نجی ہاسپٹل کے حوالے کر دیا اور انہوں نے خوب پیسہ کمایا. تو یہ ابھی آگے چل کے اور بہت, اور جو اس کی کورونا کے حوالے سے جو پیسہ پڑا ہوا ہے, کوئی پوچھے تو صحیح, مراد علی شاہ صاحب آپ پتہ نہیں کس کام سے گئے امریکہ, آج تک تو کسی کو نہیں پتا چلا کہ ہر بار آپ نے مراد علی شاہ صاحب کا نام لیا تو ہم چاہیں گے کہ آج بھی اس سے رابطہ کریں. ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ سندھ حکومت کے جو وزراء ہیں ان سے اس پر بات ہو سکے, ان سے رابطہ کیا جا سکے. وزیر اطلاعات صاحب جو ہیں صوبائی, ان سے ہماری اس پر بات ہو سکے, وہ آ کر ہمیں بتائیں کہ ویسے تو بہت پریس کانفرنسز ہوتی ہے سندھ کی جانب سے اور بار بار کہا جاتا ہے ہم پر الزام لگایا جا رہا ہے, ہمیں کارنر کیا جا رہا ہے. یہ جو چیز ثابت آ گئی ہے, اس پر ڈیفینڈ کرنے کے لیے کیا کوئی سامنے آئے گا سندھ حکومت سے؟ کیا کوئی بتائے گا کہ آخر سندھ حکومت کی ناک تلے سب سے بڑے سینٹر میں کراچی میں یہ ہو رہا تھا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, ایک چینل کو بیچ میں مداخلت کرنی پڑی, آج بھی اس کو آنا پڑا, ایفرٹ شو کرنا پڑا. اگر ایک انسان جو کہ پروڈکشن کر سکتا ہے, جو یہ سوچ رہا ہے, اگر شہری یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے, ان کو کوئی اگر یہ خبر دے سکتا ہے تو پورا صوبہ چلانے والی حکومت کیا سو رہی ہے؟ اچھا, میں بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ جب میں نے وہاں پہ جا کے ایکسپو کی انتظامیہ سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمیں کچھ ایسے انکشافات آ رہے ہیں اور ہم سوچ رہے تھے کہ ایسے لوگوں کو پکڑیں. تو جب آپ کے سامنے پہلی دفعہ یہ انکشاف آیا تو آپ کو تو اسی وقت سیریس ہو جانا چاہیے تھا, وہ بھی رہتی کہ کرنا کیا ہے. صحیح. اچھا یہ بڑی عجیب سی بات ہے شہری کہ آ رہے ہیں, ہمیں پتا ہے یہ ہو رہا ہے, لیکن ہم ہونے دیں گے کیونکہ ہمارا تو کام ہی نہیں ہے, یہ کام تو کوئی اور کرے گا. اگر آپ کی ذمہ داری ہے, اگر سینٹر میں کسی کو انفارمیشن مل گئی تھی تو اس نے آگے بھی پہنچائی ہوگی. کسی ادارے کے اندر ایک چھوٹا سا رومر بھی آتا ہے شہری, تو وہ سب کے پاس پھیل جاتا ہے اینڈ پیپل اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ سندھ حکومت تک, ان کے کانوں تک یہ بات نہیں پہنچی ہوگی؟ اچھا, کانوں تک سب کی پہنچی ہوگی, لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس معاملے کو سیریس لیا ہی نہیں چاہ رہا. میرے خیال سے پتہ نہیں, یہ شاید لاک ڈاؤن سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے دکانیں بند رہے, کاروبار بند رہے, پھر یہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ پیسے لیے جاتے ہیں, کافی لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں. تو یہ سسٹم پھر اسی طرح چلتا رہے گا, یا پھر مجھے لگ رہا ہے کہ ایک نمبرز کی جنگ چل رہی ہے کہ جی ہم نے ایک دن میں اتنے ہزار ویکسین کر دی, اب ہوئی یا نہیں ہوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. اس میں یہ ہے کہ بس کر رہے ہیں ہم, جی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اتنی دیر سے ہم یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. کیا سندھ حکومت سے ہمارے نمائندوں نے رابطہ نہیں کیا ہوگا؟ 101% کیا ہوگا. کہاں ہے ناصر حسین شاہ صاحب, کہاں ہے مرتضی وہاب صاحب, کہاں ہے وہ سعید غنی صاحب؟ یہ ویسے تو سب آ جاتے ہیں نا, اب کیوں نہیں آ رہے؟ آئے جواب دے. ایکسپو کی انتظامیہ نے کہ 5:30 بجے میں ان کو بتا کر آیا تھا, اب تک کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا کہ بھائی کون ہے کیا ہے.
चलिए तो एक दिखाना और नहीं चाह चीज रहा। मुझे यहाँ पर याद आई कि वो रोज आपको भी याद होगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको भी याद हुई होगी, जब मुराद अली शाह ने हाथ जोड़ के रोकर आवाम से जो है वो उस चीज की अपील की थी कि वैक्सीन लगवा लें, आप लोग सर्टिफिकेट हासिल कर लें ताकि आपकी तनख्वाहें न रुके, लॉकडाउन खत्म हो जाए। लेकिन अब वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आज जो ये खबर सामने आई, इस बात को मुझे बड़ा दुख होता है कि अगर मुराद अली शाह साहब जो है वो निजाम पे थोड़ी तवज्जो दे दे तो उनको ये हाथ जोड़ने और रोने की ये भी बात जरूरत दिमाग न में पड़े। आती है मिसबा कि क्या वो आंसू झूठे थे, क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस झूठी थी, क्या वो जो लॉकडाउन के लिए इतने बड़े बड़े एक्शन लिए गए वो दिखावा थे, आखिर ये सब क्या था। नुसरत सैयद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। नुसरत साहब एक दफा फिर आपकी जानिब आते हैं, बड़ा अफसोस होता है, मीडिया का काम बेशक निशानदेही करना है, कहीं ज्यादा अगर एक्सपोज कर दी जाती है कुछ चीजें तो मीडिया को बार बार उसकी लानतान भी की जाती है और फिर कहा जाता है कि जी मीडिया के ऊपर तो कोई कदगन ही नहीं लगी हुई, मीडिया तो आजाद है। लेकिन जब मीडिया इस तरह का इनिशिएटिव लेता है तो 2 दफा ताली बजाकर फिर मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन ये मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है, निशानदेही करना बार बार मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है, स्टिंग ऑपरेशन करना सिर्फ मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है। एक इदारा अगर बनाया गया है उसको चेक एंड बैलेंस रखना, एहतसाब करना, ये उस हुकूमत का काम है जिसके अंडर वो इदारा है। सिंध हुकूमत क्या करी फिर? आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आए दिन हम आप चैनल्स पे देख रहे होते हैं कि आप लोग खुद किस तरीके से खतरे में जाते हैं, आपके नुमाइंदे, आपके रिपोर्टर्स किस कदर डेंजर सिचुएशन में होते हैं, लेकिन वो वहां जाकर उस बुराई को हाईलाइट कर देते हैं कि दिखाते हैं कि देखें ये यहाँ पर शराब बिक रही है, ये यहाँ पर ये हशर हो रहा है, ये एक्सपो सेंटर में ये हो रहा है, यहाँ पर जनाब ये नशई जो बैठे हुए अंदर ये बड़ा पता नहीं कौन सा धंधा चल रहा है। तो ये चीजें अवाम को दिखाने के लिए, अवाम के लिए बेहतर करने के लिए हुकूमत का काम है। रियासती इदारे जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमारे हुकूमत के इदारे, वो खरबों रुपए उनको हर साल बजट जाता है, खरबों हर तरह की फैसिलिटेशन के लिए, और वो पैसा वहीं से उनके सर्कुलेट होकर इनके बड़ों की जेबों में और कमीशन की। इस वक्त आप खुद देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं और हम हैरान होते हैं कि पूरी सिंध में सिर्फ 2-3 चेहरे हैं जो पूरी सिंध चला रहे हैं। सईद गनी साहब, नासिर शाह साहब और मुर्तजा कभी कभी आ जाते हैं, और बस सीएम मुराद अली शाह साहब कभी। बाकी क्या है, बाकी लोग कहाँ हैं? पूरे जो कैबिनेट है, इतनी लंबी लिस्ट लगी हुई है। तो जनाब ये लोग सिर्फ और सिर्फ अब पैसे की एक उनको समझ आ गई है कि वोट भी पैसे पे खरीदना है, आराम से उनको वोट मिल जाता है, सीटें बढ़ जाती हैं, फिर उनको कोई जरूरत नहीं है कि आवाम के मसाइल को हल करने के लिए। हाँ, मीडिया अगर ये चीजें दिखाए, हाईलाइट करे, तो फिर उसके बाद दूसरे दिन धड़ाधड़ मीडिया हमने एक्सपो सेंटर का, आप यकीन करें मैंने भी विजिट किया है, मैंने भी देखा है, वहाँ पर डॉक्टर का अमला मौजूद है, किसी भी इमरजेंसी के लिए निपटने के लिए वहाँ पे नर्सेस मौजूद है, हर तरह की चीज मौजूद है। लेकिन सिर्फ 2000 रुपए दे के झूठा सर्टिफिकेट, ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है। बिल्कुल जी, ये बहुत बड़ा इंकशाफ है और यही से पता चलेगा कि यानी ये इस चीज की तरफ तो शायद किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा होगा, लेकिन आपने ये चीज एक ऑपरेशन करके बता दी। अब हुकूमत का काम है। अजरा पेटी साहबा पता नहीं कहाँ होती है, हम तो उनको ढूंढते रहते हैं, कहते तो हैं कि बड़ा काम करती है। नुसरत साहिबा, ये जो अमला है, नुसरत साहिबा, अमला जो है वहाँ पर मौजूद है, जब उन तक पहुंचे शहरी जो कि टारगेट शो के होस्ट हैं, वो ये बता रहे हैं हमें कि जब मैं वहां पहुंचा और जब मैंने इस पर इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की तो वहां पर मौजूद जो इंतजामिया थी उन्होंने बताया कि हमें पता था, हमें लग रहा था कि ऐसा हो रहा होगा, उन तक भी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। क्या आपको लगता है ऐसा मुमकिन है कि सिंध हुकूमत को नहीं पता चला होगा अगर इस तरह की कोई भी फ्रॉड हो रहा होगा इस दर्जे में? देखिए जी, सिंध हुकूमत को सब पता है, उनको सब पता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। आप बताएं मुझे कि एक सेक्रेटरी को नहीं पता उसके नीचे अमला क्या है, मिनिस्टर को नहीं पता कि उधर नीचे क्या हो रहा है या किस तरीके से ये इदारा चल रहा है, सब पता होता है। यहाँ से जब अपने अपने ऑफिस दफ्तरों से निकलते हैं ना ये वजीर, एक बड़े लंबे प्रोटोकॉल में, तो वो उनको ये आसपास सड़कों पर हर चीज दिख रही होती है, हर चीज, हर किस्म की बुराई दिख रही होती है, लेकिन आंखें बंद करके चले जाते हैं। हर कोई ये समझता है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और उनको पता है कि अगर हम करेंगे तो फिर ये सारा पैसा इसमें खर्च होगा, तो फिर हमारे आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। फारूक हबीब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया फारूक साहब आज उसको वक्त देने के लिए। बड़ा इंकशाफ सामने आया है सिंध में, पानी का मसला तो आपने सुना होगा, बिजली का भी मसला आपने सुना होगा, और महंगी अशिया का भी आपने मसला सुना होगा, लेकिन एक नया इंकशाफ आया है कि सिर्फ आप 2000 रुपए दें, बगैर वैक्सीन लगवाए सर्टिफिकेट हासिल कर लें, आपको जो तनख्वाहें रोकने की बातें की जा रही थी वो सब साइड पर कर दें, तनख्वाह आपको आराम से मिल जाएगी झूठा सर्टिफिकेट दिखाने पर। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम तर जितनी भी मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है, इसके ऊपर जो है वो
ذمہ داری جو ہے وہ بلاول کے اوپر عائد ہوتی ہے، کیونکہ ان کی ناک کے نیچے گورنمنٹ کے اندر یہ تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں. اور ویکسین کا دیکھیں مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی آبادی کو میکسیمم ویکسینیٹ کر کے کووڈ کی وبا کو نیچے لے کر آئیں اور اس سے چھٹکارا حاصل کریں، تاکہ ہمیں جو ہے وہ ہماری معیشت فل فلو کے اندر چل سکے. آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر آگے ہی ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ اس کے جو اثرات ہیں کو برداشت نہیں کر سکتا اگر یہ پھیل جائے. تو اس کے اوپر تو وفاقی حکومت نے بڑی محنت کے ساتھ ویکسینیشن پرکیور کر کے صوبوں کو تقسیم کی. اب یہ صوبوں کا کام ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ نظام بنائیں اور اس نظام کے ذریعے میک شیور کریں کہ لوگوں کو جو ہے وہ ویکسین لگے. اور اس طریقے سے سرٹیفکیٹ اگر بانٹیں گے تو یہ تو ایک کرپشن کا رستہ کھل جاتا ہے. اور نیچے بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر اوپر بیٹھے وزیر اعلیٰ اور ان کے وزیر اگر کرپشن کر رہے ہیں وہاں پر اور ہر جگہ پر آپ کو ان کی کرپشن نظر آتی ہے، تو پھر نیچے اس قسم کی کرپشن بھی شروع ہو جاتی ہے. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فول پروف ٹرانسپیرنٹ سسٹم بنانا چاہیے، تاکہ جو NCOC کے فیصلے ہیں، جو پوری قوم اس وبا سے لڑ رہی ہے، اس وبا کو ختم کرنے کے حوالے سے حکومت اقدامات لے رہی ہے، اگر اس قسم کے پلفریجز اور لوپہولز رہیں گے تو ہم کیسے اپنے مطلوبہ نتائج جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے. جس میں پیپلز پارٹی کی جو صوبائی حکومت ہے ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو میک شیور کریں. ٹھیک، لیکن فاروق صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اب وفاقی حکومت کو انٹروین کرنا پڑے گا، دیکھنا ہوگا کہ جو اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے اس کے ویریئنٹس کیا بتا رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر سندھ حکومت کو 50 لوگوں کی ویکسین دی جاتی ہے، اب وہ تو 50 کو ہی لگنی ہے، لیکن اگر 60 لوگ اس ویکسین کو نکال کے نکل رہے ہیں تو وہ جو 10 لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ ان کو سرٹیفکیٹ کون جاری کر رہا ہے؟ تو اب تو ان رپورٹوں پہ بھی نظر ڈالنی پڑے گی. ایٹ اینی کاسٹ وفاقی حکومت کو یا NCOC کو انٹروین کرنا ہی پڑے گا، ورنہ کیسے آپ دوبارہ اگر کیا ٹرسٹ کر پائیں گے اگر سندھ حکومت سے ہی یہ غلطی ہو رہی ہے؟ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ جو امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے وہ صوبوں نے کرنا ہے، اور یہاں تک ہے کہ صوبے اپنی ویکسین بھی، لیکن اس کا خمیازہ تو پوری قوم بھگت سکتی ہے، کرونا وائرس پھر سے اسپائک کر سکتا ہے. آپ درست فرما رہی ہیں، اور اس کے اوپر یقیناً NCOC اس چیز کا جو ہے وہ فوقتاً جائزہ بھی لیتی رہتی ہے، اور اس کے اوپر ان کو مناسب ہدایات بھی جاری کرتے ہیں. اس بات کا بھی ضرور وہ نوٹس لیں گے، اور اس کے اوپر بھی سختی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ہدایات جو ہے وہ جاری کریں گے، تاکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ میکسیمم آبادی ہماری ویکسینیٹ ہو. آپ کے علم میں ہے کہ بجٹ کے اندر $1 ارب رکھا گیا ویکسینیشن کو خریدنے کے لیے، تاکہ ہم اپنی آبادی کا بہت بڑا حصہ اس کو ویکسینیٹ کر سکیں، اور ہم اب اس سے باہر نکلیں اور ہم دنیا کے ساتھ جو ترقی کا جو سفر ہے اس کے اندر شامل ہو سکیں، اور ہم نے اس کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے. بالکل. فاروق حبیب صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن کو جھوٹے سرٹیفکیٹ مل گئے ان کو تو مل گئے، آگے کیا NCOC ایکشن لے گا؟ سندھ کے حوالے سے ایکسپو سینٹر جو کہ 24 گھنٹے فعال ہے، 24 گھنٹے یہاں پر ویکسینیشن کا جو عمل ہے وہ جاری ہے. دیکھیں آپ کی رپورٹ آئی ہے، اور اس رپورٹ کے اوپر یقیناً جو ہے وہ NCOC کو جائزہ لینا چاہیے، اور وہ جائزہ لیں گے بھی. اور اس تمام چیزیں پہلے بھی ان کے پاس انفارمیشن جو ہے وہ ہر قسم کا ڈیٹا ان کے پاس آ رہا ہوتا ہے، اور اسی کے اوپر بنیاد کے اوپر وہ فیصلہ سازی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان میں انتظامات بہتر کرنے کے حوالے سے بھی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی وہ سارا عمل آگے لے کے چلیں. ٹھیک. اچھا فاروق صاحب، دیکھیں آلریڈی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی پاکستان میں جب ہم نے دیکھا تھا کرونا وائرس، میرے خیال میں فاروق صاحب کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے فاروق صاحب؟ لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. اب یہ سوال بھی ایک آ گیا ہے شہری، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے. مثال لیجئے، اب کوئی اگر نیکسٹ ہمارے ساتھ لائن اپ ہوتے ہیں تو ان سے ضرور یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر کوئی بھی سرٹیفکیٹ حاصل کر کے اور ویزا حاصل کر لیتا ہے اور یہاں سے بیرون ملک چلا جاتا ہے، اور اس کو وائرس اگر ہو جائے، اس کو وائرس اگر کنیکٹ کرتا ہے اور کانٹریکٹ کرتے آگے جا کے دوسرے لوگوں میں پھیلاتا ہے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے. پھر ایک نئی انویسٹیگیشن ہوگی، پھر کہا جائے گا کہ یہ شخص سرٹیفکیٹ کے بعد پاکستان سے کیسے نکل کر آ گیا اگر اس کو کرونا وائرس تھا. مطلب یہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے. اتنی دیر سے ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں، اور بالکل یہ ہم سب کو پتا ہے کہ کتنا اہم مسئلہ ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے. لیکن افسوس جو مجھے ہو رہا ہے، افسوس یہ ہو رہا ہے، میں یہاں بیٹھ کے کسی کو کرٹیسائز کرنے کے لیے بیٹھا، باخدا ہمارا مقصد ہے اس چیز کو روکنا، کیونکہ یہ ایک ملکی مسئلہ ہے، ہم سب کا مسئلہ ہے، یہ کسی پارٹی کا نہیں ہے. لیکن اتنی دیر سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، میں یہ بھی ٹکر بھی دیکھ رہا تھا کہ نہ
नासिर हुसैन शाह साहब वैसे वो हर जगह पहुंच जाते हैं, हर जगह आते हैं, बड़ा एक्टिव रहते हैं, तस्वीरों में भी नजर आते हैं। सईद गनी साहब भी हमें एक्टिव नजर आते हैं। फोन क्यों नहीं उठा रहे? मेरा ये सवाल है, आप लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे, क्यों नहीं आ रहे? मतलब आप भी कहते हैं कि शहरी हमने हर ट्वीट पर नजर होती है। इतनी बड़ी ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं, आधा घंटे से ज्यादा हो गया शहरी, हम मुस्तकिल इस चीज को कर रहे हैं। इतने सारे हमने वजीरों से बात कर ली है, नुसरत सहार से बात कर ली है, इतने सबसे बात कर ली है, लेकिन सिंध के किसी विफाकी वज़ीर या किसी भी वज़ीर के जाने से हमें कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा। ये मेरा एक बड़ा अहम सवाल है जो सब देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी देख रहे हो कि भाई किसी को क्रिटिसाइज करना मकसद नहीं है, किसी वजीर को, ये एक मसला हम सबका है, इससे मेरी फैमिली भी डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। बात ये लाइन पे क्यों नहीं आ रहे, क्यों फोन नहीं उठा रहे? अब बोल देंगे यहाँ बिजी थे, क्या इनको इतनी देर में किसी ने नहीं बताया? छोटी बात है कि जी कोई बात नहीं, लग रहा था कोई ये कोई वो बात नहीं कि मोहल्ले में कोई घंटी बजा के चला गया। ये एक बहुत अहम इशू है, अगर इसको समझे तो ये समझ नहीं है। ये बिल्कुल आपने अहम पॉइंट किया है कि ये कोई बच्चा नहीं है जो किसी के घर की घंटी बजा के भाग गया। ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये एक अलविये में तब्दील हो सकता है। अगर किसी को सर्टिफिकेट हासिल हो गया है, वो बैरून मुल्क चला जाता है, वहां जाके अगर पता चलता है कि इसने तो जाली सर्टिफिकेट हासिल किया था, कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, तो जो पूरी दुनिया की सतह पर हमारी जग हसाई होगी वो एक तरफ, जो पाबंदियां लगेंगी वो दूसरी तरफ, और फिर सबसे बड़ी बात जो एफर्ट है जो वो जाया हो जाएगा वो एक तरफ है। तो अब क्या ये मजाक हो रहा है लोगों के साथ, लोगों की जिंदगियों के साथ मजाक हो रहा है? जो कोरोना के लिए परेशान है, जो जा के 6-6 घंटे की लाइनों में लग के वैक्सीन लगा रहे हैं, क्या वो लोग बेवकूफ हैं या वो बेवकूफ हैं जो कि परेशान हैं और अपने बच्चों को, अपनी पूरी फैमिलीज को बचाना चाहते हैं?